Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. 1947, 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद होता है। लाखों इंसानों ने जानों का नजराना पेश किया, लाखों ख्वातीन ने अपनी इज्जतें लुटाई, लाखों नौजवान बच्चे यतीम हुए, पाकिस्तान बन गया। 20 साल तक हम इसी सशोपंज में पड़े रहे कि क्या हमारा अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या नहीं। जिस चीज को हमें तरक्की की राह से रोके रखा वो था हमारा शायद वो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट, वो आज़ादी की जो हकीकी आज़ादी की महरूमी थी, जिसमें हम फॉरेन पॉलिसी में आज़ाद नहीं हो सके, जिसमें हम अपनी आइडियोलॉजी में आज़ाद नहीं हो सके, जिसमें हम अपने पाकिस्तान को उस तरह आज़ाद नहीं कर सके। क्योंकि जब भी कोई मुल्क बनता है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि जिसके हाथ में भी पावर होती है वो उस पावर को 100% एब्सोल्यूट पावर के चक्कर में स्ट्राइव करता है। अब उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ग्रास रूट लेवल पे जो पावर शिफ्ट होनी चाहिए थी, फिर उसको आगे प्रोविंशियल लेवल पे शिफ्ट होनी चाहिए, फिर उसको कंट्री लेवल पे, फिर एक दूसरे का क्रॉस चेक होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। तो उसका नुकसान क्या हुआ, 71 में हमारा पाकिस्तान टूट जाता है, बहुत बड़ा हिस्सा अलग होके बांग्लादेश बन जाता है। अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन बनने में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमारी स्टेट के अंदर एक और स्टेट बन जाती है। अब वो जो स्टेट के अंदर एक और स्टेट बन जाती है, उसने अपनी एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी को जमाने के लिए फॉरेन पॉलिसी को कभी किसी को दिया ही नहीं है, और वो बन गई आपकी डीप स्टेट। और डीप स्टेट की जो एक और फ्लॉज ये था कि हर उसका जो हेड होता है, आर्मी चीफ होता है, वो हर 3 साल के बाद चला जाता है। अब हर 3 साल के बाद डिफरेंट पॉलिसीज डिफाइन होती हैं और वो हर अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनती जाती है। किसी का मूड बना तो उसने 11-12 साल के लिए मार्शल लॉ लगा दिया, किसी का मूड बना तो 5-6 साल के लिए, किसी का मूड बना तो एक्सटेंशन ले ली, अपने पास पावर रखी। अब या तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो या पाकिस्तान में बादशाहत हो। अनफॉर्चुनेटली बादशाहत भी नहीं है और डेमोक्रेसी भी नहीं है, लेकिन ये जो चू चू का मुरब्बा बना हुआ है, इसने पाकिस्तान को तबाह करके रखा हुआ है। होता यह है कि अगर आपने बादशाहत डिक्लेयर करनी है कर दीजिए, डेमोक्रेसी को खत्म करना है कर दीजिए, लेकिन खुदारा कम से कम मुल्कों को एक डायरेक्शन तो दीजिए ना। होता यह है कि आप अपनी पावर को जमाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए मुल्क को आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैं इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल, लेकिन मैं आपको दूंगा ये, आप सोचिएगा इसके बारे में। सऊदी अरब में बादशाहत है, उन्हें पता है कि उनकी बादशाहत को कोई खतरा नहीं है, उन्होंने वहीं पे रहना है, उन्हीं के खानदान ने आगे चलना है, तो कम से कम मुल्क तरक्की तो कर रहा है। पूरे मुल्क को वो जो बादशाह है वो ऐसे ही समझ रहा है कि ये मेरा मुल्क है, मेरा घर है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। 3-4 साल के लिए कोई बंदा आता है, 6 साल के लिए, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मुल्क के इंटरेस्ट पे फोकियत देता है और फिर मुल्क नीचे जाना शुरू हो जाता है। हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी थोड़ी है। अल्लाह ने 4 खूबसूरत सीजन दिए हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला ने समुंदर दिए, सहरा दिए, पहाड़ दिए, ग्लेशियर्स दिए, खूबसूरती दी है, इंटेलेक्चुअल लोग दिए, एग्रीकल्चर जमीन दी है, फिर भी हम तरक्की ना कर सके। और उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि बाय डिजाइन हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम को सप्रेस करके रखा हुआ है। और ये एजुकेशन सिस्टम जिसको सप्रेस करके रखा हुआ है ताकि हमारा वो इंटेलिजेंसिया जो बाहर के ममालिक में जाके जिन्होंने इनोवेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में अपना सिक्का मनवाया, पूरी दुनिया में तरक्की में हिस्सा डाला, वो अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि एक सर्टन माफिया है जिसने आके कब्जा किया हुआ है। मेरी बातें शायद आपको आज के दिन कड़वी लगे, लेकिन हकीकत यही है। आप देख लीजिए इस वक्त इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। क्या तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग या हुकूमतें या बरसरे इक़्तिदार लोग अपने हीरोज के साथ ऐसा सलूक करते हैं? पाकिस्तान की तारीख में कायद-ए-आज़म के बाद पहली दफा आपको कोई एक ऐसा लीडर मिला जो पाकिस्तान के लिए सिंसियर था, पाकिस्तान की इकाई का जामन था, पाकिस्तान के लिए 92 में वर्ल्ड कप लाता है और पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि ये इमरान खान का पाकिस्तान है। फिर उसकी माँ फौत हो जाती है, वो अपनी माँ के नाम पे कैंसर हॉस्पिटल बनाता है। वो हॉस्पिटल क्यों बनाता है?
اس لیے کہ کسی اور کی ماں کینسر سے دوبارہ نہ مرے، اور ہمارے ملک کو یہ کوئی الزام نہ دے کہ ہمارے ملک میں کینسر کی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ کامیاب تجربہ لاہور میں ہوتا ہے، پشاور اور کراچی میں اس کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، 2 مور ہاسپٹل بن جاتے ہیں۔ پھر اس کو خیال آتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا بھی بہت بڑا فقدان ہے۔ ہمارے غریب لیکن انٹیلیجنٹ لوگ باہر کے ممالک میں جا کے نہ تو افورڈ کر سکتے نہ پڑھ سکتے، تو وہ باہر کی یونیورسٹی کا سٹینڈرڈ ملک کے اندر لے کے آ جاتا ہے، جس میں کسی پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے فلینتھرپی پہ انسٹیٹیوشن کام کرتے ہیں نمبل یونیورسٹی کی شکل میں۔ اس کو خیال آتا ہے کہ ہمارے جو افکار تھے، ہمارے جو بنیادی آئیڈیالوجی تھی، اس میں عدم توجہ کی وجہ سے ہمارا جو دین کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ القادر یونیورسٹی جیسے انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھتا ہے، وہ رحمت اللہ عالمین جیسی اتھارٹی کا بنیاد رکھتا ہے، وہ تعلیمی نظام میں قرآن حکیم کو پڑھنا اور اس کی تفسیر کو سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا لازم قرار دیتا ہے۔ صحت کا خیال رکھتا ہے، غریب کے لیے صحت کی، لیکن اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ مسلم امہ کا وہ لیڈر ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں عالم اقوام کو بتایا کہ حضور ہمارے دل میں رہتے ہیں، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور دل کی تکلیف سب سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ اسلاموفوبیا کے بارے میں UN کے اندر ریزولوشن پاس کرواتا ہے، OIC کی میٹنگ کرواتے ہیں پاکستان کے اندر، مسلم امہ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں۔ کووڈ جیسے نامساعد حالات کے اندر وہ اپنی ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک ایسا ٹولہ اٹھتا ہے جو اپنے ہی سانپوں کی طرح، جو زہریلے آستین کے سانپ ہوتے ہیں، وہ اس کی طرح آ کے ملک کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور 14 مہینے میں ملک تباہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہماری بدنصیبی بھی یہ ہے کہ ہماری پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس وقت تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ آج یوم آزادی کا دن ہے، میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا ریویو دے دوں، کیوں کہ ہمیں بحیثیت انسان اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہماری کوتاہیاں کیا ہیں، کیا ہم واقعی تن آزاد ہیں۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس آزادی اور حقیقی آزادی جس میں ہم فیصلے خود کر سکیں اپنے حق میں، اور اس آزادی کے لیے ہم آواز بلند کریں۔ عمران خان کو آپ جیل میں بند کر کے شاید یہ میسج تو دے دیں ان لوگوں کو جو اس کو اقتدار میں رہتے ہوئے بھی اس کے خلاف تھے، لیکن عمران خان ایک آئیڈیالوجی بن چکا ہے، عمران خان پاکستان بن چکا ہے، اور پاکستان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ اس کو نکالنا مشکل ہی نہیں ہوگا بلکہ ناممکن ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔